अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस्लामाबाद में शेख रशीद की जो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें रंग में बंग सहाफ़ी ने एक सवाल करके डाल दिया जिस पर शेख रशीद ने कस्में दी। शेख रशीद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गुफ्तगू हो रही है तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जब 17 सितंबर 2023 को शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद ने ये कहा था कि मेरे चाचा को कानून नाफज करने वाले अदारों या कुछ सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद ने उन्हें अगवा कर लिया है, जिसके सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ जो अदारे हैं उनके दरवाज़ों पर भी दस्तखत दी, लेकिन शेख रशीद ने जो किसी किस्म की अपनी गिरफ़्तारी या उनके हवाले से कोई इतला मंज़र आम पर ना आई। लेकिन शेख रशीद ने जो मनी फ़ारूक के साथ समर टीवी पर 22 अक्टूबर को मंजर आम पर आते हैं और अपनी वो सारी कहानी चिल्ला जिसे काटने का एक नाम देते हैं वो बताते हैं कि मैंने इस तरह चिल्ला काटा, और चिल्ला काटने की जो बात है उस पर वो सारी दुनिया हैरान होती है कि शेख रशीद ने ये जो एक नई टर्म है इसका आगाज़ किया है कि अपनी इस जो हरासत थी उसको चिल्ले का नाम दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि जो मुझे थप्पड़ मारने की उन्होंने कसम दी है, तो उस पर सहाफ़ी के सवाल पर शेख रशीद ने कस्में उठाना शुरू कर दी, और ये कस्में उठाने का जो अंदाज़ था उसी से ये लगता था कि सहाफ़ी ने उनकी जो दुखती राग है उस पर हाथ रखा है, जिस पर शेख रशीद ने कहा कि अपनी खबर बनाने के लिए जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन मैं उन लोगों को भी माफ़ करता हूँ जिन्होंने ये बातें बनाई, और उन लोगों को भी माफ़ करता हूँ कि जिन्होंने मुझे हिरासत में रखा, और साथ ही जज्बात में ये भी कह दे कि उन्हों को भी मैं माफ़ करता हूँ जिन्होंने मुझ पर थप्पड़ बरसाए या मुझ पर तशद्दुद किया। हालांकि वो CCPU के हवाले से ये कहते हैं कि मुझे किसी किस्म की कोई उनकी दौरान हिरासत कोई ऐसी तशद्दुद या टार्चर की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड वही है कि एक वेब टीवी पर जब एक सहाफ़ी के साथ बैठे बात हो जाती है, ऑफ द रिकॉर्ड ही सही, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो सहाफ़ी होता है वो खबर की खोज में ही रहता है और उसके साथ बात की भी खुफिया नहीं होती, उसके साथ ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होती। हाँ, वो वक़्त के साथ साथ तारीख़ का हिस्सा ज़रूर होती है। जब वो सहाफ़ी अपनी एक सहाफ़ियाना राय कायम करता है या कभी अपनी जो तारीख़ बयान करता है तो उसमें वो चीज़ ज़रूर काउंट करता है। तो यही सहाफ़ी ने अपने एक सहाफ़ियाना अंदाज़ में शेख रशीद के साथ जो बात हुई तो वेब टीवी पर वही उसका नाम है, और जहाँ पर ये डिस्कस हुई थी, और सहाफ़ी ने जब वो खबर दी थी, अगर ये चंद लम्हों में धड़ाधड़ उस खबर की जो ट्वीट होना शुरू होगी और उस खबर को पब्लिक होगी, तो शेख रशीद के जब जिस मेज़बान के साथ बैठ के दफ्तर में वहाँ पर जो स्क्रिप्ट एक दिया गया था उस स्क्रिप्ट के दौरान पढ़ने पर ही हुई थी, तो उस मेज़बान ने खुद हैरत से इस ट्वीट को देखा और कहा कि यार ये कैसे हो गया कि शेख रशीद पर थप्पड़। हालांकि शेख रशीद की ही जानिब से मुबैना तौर पर उस सहाफ़ी के साथ ये बात की गई थी। तो आज शेख रशीद ने जिसकी बरमला उसकी तरदीद की है कस्में उठा उठा कर, लेकिन आप लोग माशाल्लाह ज़हीन फ़तीन और समझते हैं कि जो जज्बात और कस्में उठा कर बातें की गई हैं इससे अंदाज़ा होता है कि इस दाल में कुछ काला है। लेकिन मैं आपको एक और इसके हवाले से एविडेंस की बात करता हूँ कि साबिक़ गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी साबिक़ रहनुमा रहे हैं। अब आजकल तो चले उन्हें किसी नावजूहत ना किसी और वजूहत की बना पर उन्हें खुडे लगा लाइन लगाया हुआ है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा रहे हैं, तो वकील रहनुमा भी हैं, नाम क्या लेना उनका आप समझ ही गए होंगे कि उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि शेख रशीद ने मेरे साथ बात की और उस दौरान आबदीदा किया, उनकी आंखों से आंसू भी टपके हैं, और आंसू टपकने के साथ जब वो उन्होंने अपने गाल साफ़ किए, अपने चेहरे पे उनके आया हुआ कि किस तरह तशद्दुद हुआ, वो सिर्फ़ यही नहीं कि धाड़े मार कर रोना रह गया था, लेकिन उनके जो अंदाज थे वो बता रहे थे कि उनके साथ जो कुछ हुआ। मुख्तसर बात यह है कि शेख रशीद अगर दूसरों का मजाक उड़ाता रहा किसी दौर में, ये वही शेख रशीद है जो नवाज शरीफ के साथ जप्पियाँ डालता रहा है। आज
جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی گن گاتا رہتا ہے، گیٹ نمبر 4 کے خود ساختہ ترجمان رہا ہے اور 4 نمبر گیٹ کی تعریفیں کر کے ان کی ترجمانی کر کر کے بہت کچھ لوگوں کو سناتا رہا ہے۔ اور آج بھی جب یہ بات ہوئی تو اس نے یہی کہا کہ میری گیٹ نمبر 4 سے جو غلط فہمی ہوئی تھی ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا ان کی ناراضگی کی وجہ سے میں چلے پہ رہا ہوں۔ بات کرنے کا جو آپ دوستوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں، یہ اس طرح کے جو ابن الوقت لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہر صورت میں اقتدار میں رہنا ہوتا ہے، وہ چاہے کسی کی بھی کشتی ہو اس میں سوار ہونے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں۔ تو آج جو وقت ہے، انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں جب فیض آباد میں کہ میں جلاؤ گراؤ، انہوں نے عوامی انداز میں لوگوں کو دعوت دی تھی کہ اس کو آپ جو کھلے عام بغاوت کا اعلان کیا تھا، تو یہ بھی 9 مئی کو انہی تقریروں کا اندازہ اور شاخسانہ ہے کہ جو تقریریں کرتے رہے ہیں اور تقریروں میں لوگوں کو ایک موٹیویشنل ماحول بنایا ہوتا تھا۔ تو آج نوجوان نسل جو ہے انہی تقریروں کا وجہ سے اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے، نوجوان نسل کسی کی سننے کو تیار نہیں۔ یہ ساری باتیں ماشاءاللہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں جو سٹیج پہ چڑھ جاتے ہیں اور باندر کی طرح ہر جو منہ سے آتا ہے وہ ناچتے ہیں اور لوگوں کو نیچے ڈگڈگی اوپر بجا کے سناتے ہیں، اور نیچے پبلک جو ان کے چاہنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جو ڈگڈگی بجا رہا ہے، جو اس طرح اس وقت ناچ رہا ہے، وہ حقیقت میں ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ نہیں، سب سے پہلے پاکستان ہے اور اس ملک کی ہم ہر اساس کی قدر کرنی چاہیے، اور ملک کی جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے بارے میں تو بالخصوص سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لینا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ بعد میں آج جو دن دیکھنے آئے ہیں آپ کو، یہ انہی تقریروں اور انہی آپ کے کہے گئے جملے اور الفاظات جو بیان کرتے رہے ہیں اس کا شاخسانہ ہے۔ تو اس وقت ماشاءاللہ پوری عوام بیدار ہو چکی ہے، اور یہ جو ڈگڈگی بجانے والے ہیں ان کی ڈگڈگی میں اب نہیں آئیں گے۔ عوام اپنے فیصلے خود کریں گے۔ وہ وقت قریب ہے کہ جب اس طرح کی جو ان لوگوں کے جھوٹ سچ کو لوگ الگ الگ کر دیں گے۔ تو مجھے شیخ رشید کے اس بیان پر بہت ان کی قسمیں جو اٹھا کر آج انہیں تردید کرنے پڑی ہے، اس پہ سوچا ہوگا کہ یار کیا ایسی وہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ صحافی کا سوال کا جواب ہی نہ دیتے، خاموشی رہتے؟ کیونکہ آپ نے خاموشی توڑی ہے، جو چپ کا روزہ رکھا ہوتا وہ رکھتے کیوں؟ کہ دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صحافی کا کام ہی خبر بنانا ہوتا ہے، مسالہ لگانا ہوتا ہے۔ آج قسمیں اٹھا کر باتیں بھی سنا رہے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں ہوا اس کے دو آپ کے ہی قریب والے اس کا ثبوت دے رہے ہیں۔ چلے منیف فروغ آپ کو CCPO کے دوران حراست میں نہیں ہوا، لیکن منیف فروغ کے پروگرام میں تو ہوا نا، اس کے پروگرام سے پہلے تو ہوا نا، جو آپ نے خود ہی باتیں کی ہیں۔ لہذا شیخ صاحب خدا کا خوف کریں، عوام کو اب نئی بتی کے پیچھے نہ لگائیں۔